chapter 12 the significance of sacrifice यज्ञर तात्पर्य এই অধ্যায়টিକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। In an inferior action through the devas, the gods, the power of the divine soul in nature, and in the eternal interaction of these powers and the soul of man, mutually giving and receiving, mutually helping, increasing, raising each other's workings and satisfactions, a commerce in which man rises towards the growing fitness for the supreme good. ता पूर्वरु केतेटा कथा हमें पढ़िथिले जे क्षर अक्षर पुरुष poised in himself and Purusha active in Prakriti. In both of these aspects, the divine being Purushottama manifests himself in the universe. The immutable above all qualities is his poise of peace, self-possession, equality, samam brahma को विषय रे पढ़िथिले। वर्तमान जो कथाटी को आमे देखिबा जे देवता मानक भीतर देकरी कार्य गुडी को केमती संपादित होउछि। But he may be known in an inferior action through the devas. देवगणों भीतर दे भगवानंकर जो न्यूनतर क्रिया चली थाए आमे ताहा भितरे मध्य तांको जानि पारू। ये देवता मानक भीतर देकरी भी से कार्य करूछंती, किंतु से कार्यटी निश्चित भाव में धीरे धीरे गोटे हायर जो सुप्रीम ब्रह्मन रही सेठू धीरे धीरे डिविजन हेकी देवगण तैयारी हेइछंती। से देवगण कार्य करूछंती, तो सेही कार्य भितरे भी आमे तांको जानि पारू। देवगण हेउछंती प्रकृति भितरे भगवानकर शक्ति। देवता माने कौन जेतिकी सबु देवगण अछंती से माने होउछंती द पावर्स ऑफ द डिवाइन सोल इन नेचर। प्रकृति भितरे भगवानकर एमाने होउछंती गोटे गोटे शक्ति, द पावर्स ऑफ द डिवाइन नेचर, डिवाइन सोल जो दिव्य आत्मा रहिछंती से मानकर शक्ति गुडी को ए प्रकृति भितरे कार्य करूछंती। And in the eternal interaction of these powers and the soul of man, mutually giving and receiving. आमे यज्ञ पढ़िथिले गोटे प्रकार यज्ञ अछि जोड़ा केवल देवता मानक उद्देश्य रे करा होउछि, देव शक्ति को उद्देश्य रे। तेणु देवता आ मनुष्य भितरे गोटे आदान प्रदानटे चलीछि, म्यूचुअली गिविंग एंड रिसीविंग। जने आ जने को दउछि ता बदल रे आउ जने तांको अर्पण करूछु। आमे देवता मानक उद्देश्य रे यज्ञ करूछु, होम करूछु एवं ता बदल रे देवता माने हमको अनेक जिंस दउछंती। म्यूचुअली हेल्पिंग, परस्पर को सहाय्य करूछंती।
increasing, raising each other's workings and satisfaction. जणे आउ जनकु विभिन्न बाटरे संतुष्ट करूछि, परस्पर भितरे सेमानकर साहाय्य संवर्धन चलछि, परस्पर कर्म और संतोष को उन्नीत करिवार ए जो सबु कार्य चलीछि ताहा को अनुसरण करी मनुष्य क्रमशः परम श्रेय लाभर पात्र होई उठे. ए कॉमर्स इन व्हिच मैन राइजेस टुवर्ड्स ए ग्रोइंग फिटनेस फॉर द सुप्रीम गुड. गोटे परम कल्याण, गोटे सुप्रीम गुड आड़ को आमे एई सबु इंटरेक्शन द्वारा, एई सबु आदान प्रदान द्वारा आगो को बढ़ी बढ़ी चालू. He recognizes that his life is a part of the divine action in nature and not a thing separate and to be held and pursued for its own sake. आमे जीवन टी को केमती देखिया को आरंभ करू. जेतेबेले आमे प्रकृति रे यज्ञ भीतर को प्रवेश करिबा, सेतेबेले आमे जीवन को को भली भाबरे देखिबा, हमर जीवन टी किभली हबो. से कहउछंती जे he recognizes that his life is a part of the divine action in nature. ये प्रकृति भितरे गोटे दिव्य क्रिया चली, से दिव्य क्रियार एक अंश होउछि आमर जीवन टी, and not a thing separate and to be held and pursued for its own sake. आमर जीवन टी से जो दिव्य क्रियारु अलगा हेकरी किछि नाही, जे ताको अलगा करिकरी आगो को आमे बढ़िबा, जीवन टी को अलगा करिकी बंचिबा, भगवान जीवन भितरु बाहरे रहिबे एवं आमे आम धारा रे गोटे जीवन बंचिबा, एई भली प्रकृति आम जीवन टी नुह. आम जीवन टी होउछि से दिव्य क्रियार, से जो भगवानंकर जो कर्मधारा चलीछि तार ही एक अंश, सेइटु स्वतंत्र नुहे एवं एमती गोटे वस्तु नुहे जोटा कि आमको निज पाई धारण करिया को पड़िबो. He regards his enjoyments and the satisfaction of his desires as the fruit of sacrifice. He regards his enjoyments and the satisfaction of his desires as the fruit of sacrifice and the gift of the gods in their divine universal workings. आमे जो सबु जिनस भोग करूछु, आमर जो कामना वासनार भी परिपूरण होउछि, सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज डिजायर्स, सबको आमको गोटे यज्ञर फल स्वरूप एई जिनसटी प्राप्त हेछि, गोटे यज्ञर फल कहि कि आमको ग्रहण करिबा कथा. जहा किछि भी जीवन भितरे भोग तृप्ति आसुछि से सब होउछि यज्ञर फल. आउ जो दिव्य विश्व क्रिया चलछि एवं सेइथरे आमे पढ़िले जे प्रकृति भितरे भगवत शक्ति गुडी को देवता भाबरे अछंती, सेई देवता मानकर दान बोली ही ग्रहण करिया को पड़िबो. जीवन टी भितरे जेते सुख मिलु, जेते तृप्ति मिलु, आमे ताको केबे भी निजर कहि कि भाबिबा नाही. सेगुडा को होउछि यज्ञर अवशेष, देवता मानकर सेठी होउछि दान. एवं ए जो देव कॉन्सेप्ट केवल भारत वर्ष रे नुह, समग्र पृथ्वी रे रहिछि. ग्रीक फिलोसफी रे अन्यान्य सब दर्शन गुडी करे देवता मानक विषय उल्लेख कराइछि. हां, नाटी भिन्न ही पारे, आमे एठी तांको गोटिए नारे डाकु थाई पारू, किंतु अन्य देशर लोक माने आउ गोटे नारे डाकु थाई पारंती. किंतु एक विराट शक्ति सेई देवता मानक भीतर देकरी कार्य करूछि एवं तांको सहित आमर गोटे इंटरेक्शन चलीछि, गोटे आदान प्रदान चलछि. आमे तांको पई किछि करूछु, सेमाने आम पई किछि करूछंती. एई भली गोटे भाव प्राथमिक अवस्था रे जनक भितरे कंक्रीटली बसिबा को आरंभ करे. तेणु से जहाँ भी ताकू खुशी मिले, सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज डिजायर, तार कामना वासनार पूर्ति हुए, एज द फ्रूट ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञर फल कहि कि
ग्रहण करने को पड़िबो and the gift of the gods in their divine universal workings ए जो दिव्य विश्व क्रिया चलछि सेइथरे जो देवता माने इन्वॉल्व अछंती तांकर गोटे गिफ्ट से माने हमको उपहार देइछंती हमको खुशी देइछंती हमको तृप्ति देइछंती से देवता माने गिफ्ट भाबरे and he ceases to pursue them in the false and evil spirit of sinful egoistic selfishness as if they were good to be seized from life by his own unaided strength without return and without thankfulness जेतेबेले आम पाखकू आमर कामना वासना गुड़ाक परिपूर्ण ही चले आमे अत्यधिक खुशी रे बंचिबा को आरंभ करू सेतेबेले कौन हुए आमे भूली जाऊ जे एगुड़ा को आमु किए जने देइछंती एवं ता बदल रे आमको पुनी रिटर्न भी करबा कथा रिटर्न जिंसटी समस्त भूल जाओ खाली केमिति आम पाखकू जिंस गुडी को आसीबो सेही कथाटी चिंता करू किंतु तार विनियोग कथाटी यथार्थ विनियोग कथाटी बा रिटर्न करबा कथाटी भूली जाओ एवं भोग कामना वासना पछरे पापमय स्वार्थपरता और अहंग्र मिथ्या मंद भाव ने आमे दौड़ीबा को आरंभ करू केवल स्वार्थपरता केवल निज पाई केवल अहंग पाई जीवन बंचिबा को मनुष्य आरंभ कर दिए किंतु एथि प्रति ताको सचेतन होबा को पड़िबो जे जेमति अहंग्र मिथ्या आ मंद भाव ने से दौड़ीबो नाही पापमय स्वार्थपरता पछरे दौड़ीबो नाही एवं एपरी भाविबो नाही जे से काम्य वस्तु सब को से निजर शक्ति बल रे संसार रो अधिकार करी नै जीवो ओ ताहा लाभ करिबा को कोनोसी प्रतिदानर बा कोनोसी कृतज्ञतार प्रयोजन नाही जहा जिनस हमको मिली छी सेति पई जे आमे भगवान के पाखरे थैंकफुल होबानी जहा जिनस हमको दिया हेई छी सेति पई प्रतिदान करिया को पड़िबनी एई भली गुटे भावनाटी आम भितरु दूर को हटेया को पड़िबो एज दिस स्पिरिट इंक्रीजेस इन ता भितर ए भावटी जेते बढ़िबो अर्थात मते जहा भी देइछंती भगवान यज्ञर फल स्वरूप देइछंती ताकू मु भोग करूची किंतु दरकार पड़ले मते रिटर्न भी किछि करिया को पड़िबो अन्य मानक पई भी काम करिया को पड़िबो निस्वार्थपर हेबा को पड़िबो एई सब भाव गुडी को जने साधक भितरे जेतिकी जेतिकी डेवलप करूथिबो एज दिस स्पिरिट इंक्रीजेस इन हिम his subordinate desires become satisfied with sacrifice as the law of life and works and is content with whatever remains of her from the sacrifice जेतेबेले एई भावटी ता भितरे बढ़िबो सेतेबेले से व्यक्ति देखिबो जे कामना वासना उपरे तार सेति प्रभुत्व आसीबो जो डिजायर गुडी को उपरे से विजय लाभ करिवा को आरंभ करिबो यज्ञ को ही जीवन और कर्मर नीति रूपे ग्रहण करी संतुष्ट हब जदि आम पाखक आसुची ताहले आमको मध्य किछि करिवार आवश्यकता अछि तेणु सैक्रिफाइस को जीवन रो विधान बा जीवन और कर्मर नीति बोली से ग्रहण करिकी संतुष्ट रहिबो एवं यज्ञावशेष जहा मिलिबो सेतिकिरे परितृप्त हबो सब जिनस को यज्ञ स्वरूप करिबो एवं यज्ञावशेष जेतिकी ताकू प्राप्त हैला ताकू से तृप्तिर सहकारे खुशीर सहकारे ताकू से ग्रहण करिबो बाकी सबु किछि को से अकुंठित भावरे निज जीवन विश्व जीवन भितरे कल्याणकर महान आदान प्रदानर अर्घ्य रूपे प्रदान करे निज पई जेतिकी तार आवश्यक ताकू से विनियोग करिवो एवं अवशिष्टांश को विश्व जीवन रो कल्याण पाई भगवान को उद्देश्य रे अकुंठित भावरे से जीवन और विश्व जीवन भितरे कल्याणकर महान आदान प्रदान रो अर्घ्य रूपे प्रदान करिवो तेणु जहा भितरे जेतिकी प्रदान करिवार शक्ति रहिछि
से व्यक्ति सेते विस्तृत अटे गोटे संकुचितता भितरे गोटे सीमा भितरे गोटे स्वार्थपरता भितरे जड़े बंदी हेकी रहिबा अपेक्षा जेतेबेले जड़े विस्तृत हुए विश्व पाई काम करिवा पाई मनुष्य मानक पाई काम करिवा पाई एवं ए सब किछि को से गोटे उत्सर्गीकृत भावना नहीं कि करे से व्यक्तिर चेतनाटी धीरे धीरे वर्धित हुए एवं से आगो को जाए एवं सबु किछि जिनसटी को गोटे महान कल्याणकर काम गुडी करे से अर्घ्य रूपे प्रदान करे। Whoever goes contrary to this law of action and pursues works and enjoyments for his own isolated personal self-interest lives in vain. जो व्यक्ति ए जिनसटी को बुझेनी जो जे कर्मर एही नीतिर विरुद्धाचरण करे सैक्रिफाइस से करेनी केवल निजर भोग कामना वासना पाई जीवन बंचे खाद्य से रांधे जिह्वार तृप्ति पाए खाद्य रांधिबा कथा भगवान को अर्पण करिवा पाए सब किछि भाव उपरे ही निर्भर करूछि। भगवान कोन आसीकरी नहीं जाउछंती कि आमे जे तांको अर्पण करूछे से कोन सेति नहीं जिबे कि से नौ नाहांती किंतु से देखिया को चाहुछंती जे आम भितरे कोन भाव रही आमे खाद्य प्रस्तुत करूछे प्रथमे तांको अर्पण करिवा कथा तापरे निजे आहरण करिवा कथा। तो जेतेबेले आमे यज्ञ को जीवन ठारू हटेई दो सेतेबेले जीवन रो गतिटी निम्नाभिमुखी हो जाए। तेणु जे कर्मर ए नीतिर विरुद्धाचरण करे एवं निजर स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वार्थ पाई कर्म और भोगर अनुसरण करे ताहार जीवन वृथा कहिकी कहले लिव्स इन वैन से बंचे वृथा पाई। Whoever goes contrary to this law of action and pursues works and enjoyment for his own isolated personal self-interest lives in vain. जीवन टी तार वृथा। He misses the true meaning. जीवन रो यथार्थ जो तात्पर्य रही जो अर्थ रही ताकू से मिस करूछ misses the true meaning and aim and utility of living. जीवन रो लक्ष्य बंचिबार तात्पर्य ये सब किछि को से हरेवा को आरंभ करे एंड द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द सोल आत्मार गोटे ऊर्ध्वारोहण होउछि से ऊर्ध्वारोहण भी बंद हो जाए तार जे यज्ञ कथाटी को भूली जाए यज्ञार्थ जीवन बंचिबा को बंद कर दिए तार अपवर्ड एसेंशन मध्ये सेठी स्टॉप हो जाए से सही जगह रे घुरु थाए। He is not on the path which leads to the highest good. सेमिति गोटे पथरे नाही जे ताको सर्वोच्च मंगल प्रदान करिवो। But the highest only comes when the sacrifice is no longer to the gods but to the one all pervading divine established in the sacrifice of whom the lower self that desires and enjoys and gives of his personal sense of being the worker to the true executrix of all works Prakriti and his personal and sense of being the enjoyer to the divine Purusha. याठू आउ टिके हाईएस्ट स्तर को आमको नेकी जाउछंती वर्तमान जे देवता मानकू अर्पण करिकि तो जीवन बंचिबा कथा सेतिकी नहेले भी जीवन टी वृथा जीवन रो प्रकृत अर्थ आमे बुझिलुनी आत्मोन्नतिमूलक विकास रो आमर वंचित हेलु किंतु यथार्थ रे परम श्रेय सेतिकी बेले लाभ हुए जेते बेले यज्ञ केवल देवगणों को उद्देश्य रे करान हुई हुए यज्ञ रे प्रतिष्ठित से एक सर्वगत परमेश्वरं को उद्देश्य रे देवगण जहांकर निम्नतर रूप और शक्ति गोटे समय आसे जेते बेले आमे देवता माने भी जोठु तैयारी होइछ से सुप्रीम को पाखरे जाई कि पहुंचु एवं सेते बेले आम जीवन रो परम श्रेय आमको प्राप्त करे प्राप्त ही पारु जीवन रे परम श्रेय
आमे लाभ करि पारो जेतेबेले आउ टिके ऊपर को बट द हाईएस्ट ओनली कम्स व्हेन द सैक्रिफाइस इज नो लॉन्गर ऑफर्स टू द गॉड्स। श्री कृष्ण आसिकी सेई कथा सिखै थिले सेतेबेलर व्यक्ति मानन जे काहा को डरिबार भय करिवार किछि नाही, वर्तमान सेई परम सत्ता विश्व रे उपस्थित अछंती। तेणु से कहले मानमया मामुपाश्रिताः, मते उपासना कर, मोर भजन कर, मते भल पाओ, मते श्रद्धा कर। आउ छोट छोट देवता मान को पूजा पाठ करिकरी ता भितर छंदी हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। तेणु हाईएस्ट सेतेबेले ही जन को मिले, बट द हाईएस्ट only comes when the sacrifice is no longer to the gods but to the one all pervading divine established in the sacrifice। सब यज्ञ भितरे जो गोटिए परम रहिछंती तांको ही अर्पण हुए, but to the one all pervading divine established in sacrifice of whom the gods are inferior forms and power। से सूर्य हेले देवता माने चंद्र भली, जो सुप्रीम जेतेबेले आसी जांती तांकरी आलोकरे ही देवता माने आलोकित हेइछंती। तांकरी शक्ति को नै कि देवता माने शक्तिशाली हेइछंती। एई जिंसटी आमो काहे कि कुहा जाउछि जे तुमे सीधा सड़क से परम को अर्पण कर कहि कि, तार बहुत रीजन अछि। कारण बेले बेले देवता माने मध्य मनुष्यर अग्रगतिर प्रतिबंधक करि आसंती। आमे ए कथाटी को अनेक जगह रे पढ़ीछे एवं निजे मध्य देखीछे। एडा नुआ जिंस नुह। जेतेबेले आमे आगुर पुराण रो कहानी गुडा को सुनुतिले, जणे व्यक्ति जे पर्यंत तांको अधीन रे अछि, तांको पूजा करूची, प्रार्थना करूची, गुटे इंटरचेंज चलची, सब ठीक थाए। किंतु जेतेबेले मनुष्य निजर मनुष्यत्व को अतिक्रम करने को चेष्टा करे, जेतेबेले से घोर तपस्या करे, विशेषकर जेतेबेले से घोर तपस्या करे, संकेंद्रित हुए, देवता मान को भी डर लगे ये व्यक्तिटा कौन पूरा सीधा सड़क भगवान पाखु पलैब कि। तेणु तार जोगरे तार साधना रे से माने विघ्न करने को चेष्टा करती। ऋषि मुनि मानकर तपस्या को भग्न करने इंद्र केते सब योजना करती। आमे देखी पुराण मान करे, पुराण कहानी इट इंडिकेट्स दैट बेले बेले देवता माने मध्य मनुष्यर अग्रगति को प्रतिबंधित करती एवं बेले बेले देवता माने मध्य से परम को भूली जाती जे तांको ठारू से माने शक्ति पाइछ। से माने भाबंती आमे सबुठु बेसी शक्तिशाली, किंतु कोन पाई से माने शक्तिशाली, कहार शक्ति पाई से माने शक्तिशाली, से मूल उत्स को भूली जाती। गोटे कहानीटे अछि से एमती पुरुणा जे थरे कौन होता, सबु देवता माने मिसिकी गोटे विराट बड़ भोजी आयोजन करथिले। इंद्रंक घरे पार्टी चलथिला, तांकर बहुत विजय लाभ करछंती, सबु पृथ्वी को परिचालित करूछंती। वर्षा हेला कहले वर्षा करे दउछंती, मेघ बिजुली पानी पवन सबु करे पकउछंती। तेणु तांको भी बहुत खुशी लागुछि, केते बड़ बड़ काम आमे करि पकउछु कहि। तेणु से माने एई जो तांको पाखे जेती शक्ति अच्छी से अंध हो सारे आउ सबू मिसिकी इंद्र घरे एकत्रित होती। गोटे बहुत बड़ भोजीर आयोजन होती, समस्ते सेठी अछंती। तो भगवान यही परिस्थितिर सुजोग नहीं कि से जो परम ब्रह्म सुप्रीम ए मानू गोटे इंडिकेशन दवापाई से कौन कले, तांकर छोट छोट पिला सांग बन से निजे गोटे छोट पिला होगी इंद्रंक घर सामने खेलिले, पार्टी कले, उत्पात कले। तो इंद्रंकर जो भितरु तांको डिस्टर्ब हैला। तो इंद्र कहले किए सब बाहर पाटितुंड करूछन, जाओ तांको सब मना करी आसीबो, कोन से मन जान नाहंदी कि आमे किए। तापरे इंद्र जन को आदेश देले, वायु देवता फास्ट आसिले पवन रो। तापरे कहले कोन रे पिला माने एठी काहे कि तुमे पाटितुंड करूछ, पळाओ, तो जानि न कि आमे किए। से कहला से माने टोटाली सुनिलेनी तांको कथा। तापरे से कहले गोटिए पवन रो ये रे तुमे समस्त उड़ी जीव, चिन्ह न मो शक्ति को। तापरे से जो ब्रह्म
ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସଟି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଦୁବ ଘାସକୁ ଉଡେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମର ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଅଛି କହିକି, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଯେ ଆମକୁ ବି ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ହସିଲେ, କହିଲେ ଦୁବ ଘାସ କୋଉଠି ପଡିବ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁନି, ଦେଖ। ତାପରେ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଦୁବ ଘାସ ଆଉ ହଲୁ ବି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରୁ। ବାୟୁ ଦେବତା ପବନ ଦେଇ ଦେଇ ଥକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘାସ ଖଣ୍ଡକ ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଥକିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଘଟଣାଟି କହିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି କହିଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ତୁମେ ଫୁଙ୍କି ପାରିଲନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ନିଆଁ ଜଳିକିରି ତାକୁ ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଦୁବ ଘାସରେ ନିଆଁ ସେ ଲଗେଇ ପାରିଲେନି। ତାପରେ ଜଳ ଦେବତା ଆସିଲେ, ସେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରେଇଲେ ତାକୁ ଭସେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଥକିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁବ ଘାସ ଯୋଉଠିକି ସେଇଠି। ସବୁ ଦେବତା, ମହାନ ମହାନ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ଫେରିକି ଗଲେ, କେହି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଗଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ବାହାରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁନୁ, ସେମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଗଲେ, ସେଠୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ସେ ପାଇଗଲେ ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭୁଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ଆଣିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ହିଁ ଆଲୋକିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ନ ହେଇକି, ପୁଣି ସେ ସବୁ ଆହୁରି ଯଦି ଲୋୟର ଗଡ୍ସ ଗୁଡିକ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ହଉଛି ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି ସେଠି ଅର୍ପଣ ନ କରିବା, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ only comes when the sacrifice is no longer to the gods but to the one all pervading divine established in the sacrifice, of whom the gods are inferior forms and powers। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନତର ରୂପ, and when he puts away the lower self that desires and enjoys and gives up his personal sense of being the worker to the true executrix of all works Prakriti, and his personal sense of being the enjoyer of the divine Purusha, the higher and universal self, who is the real enjoyer of the works of Prakriti। ଯେ ଆମର ପରମ ଶ୍ରେୟ କେତେବେଳେ ଲାଭ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିବା। ପରମ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଲାଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କାମନା ବାସନା ଭୋଗ ପରାୟଣ ଅଧମାତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନାମୟ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯୋଉ ଭୋଗ ପରାୟଣ ଅଧମାତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ କର୍ତ୍ତୃଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଡୁଆର ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍, ମୁଁ ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଅଟକି ଯିବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଭାବୁ। ବହୁତ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଘର ଚଳିବନି, ମୁଁ ନ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଅଛି କହିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର ଖାଲି ଘରେ ରହିଲା, ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଘର ଚଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସରେ କାମ କରୁ, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଅଫିସରେ ନ ରହିଲେ ଚଳିବନି। ଫେର ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଡ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଦେଶ ଚାଲିବନି, ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ କେତେ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ୱାର୍କ ଗୋଜ୍ ଅନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଦି ଶୋ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଅନ୍।
ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। କେତେ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଜ୍ ଅନ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିସ୍କଭରି ଗୋଜ୍ ଅନ୍। ତଥାପି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଥାଉ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ଦେଇକି କରୁଛି। ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ୍ ଭବ ସବ୍ୟ ସାଚିନ୍। ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏ କର୍ତ୍ତା ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ସକଳ କର୍ମର କର୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମନେ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ମନେ ନ କରି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିକ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଯଦି କାମ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବି ଯେ ସବୁ କିଛି କର୍ମର ଫଳକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି କହିକି? ସେଇ ପରମ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସକଳ କର୍ମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବ ନେଇକି ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷ ହିଁ, ପରମ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୋକ୍ତା। ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଗରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ସେ ତାର ଏକମାତ୍ର ତୃପ୍ତି। ଆମକୁ କୌଣସି କାମନା ବାସନାର ପରିପୂରଣରେ ଯୋଉ ଖୁସି ମିଳୁଛି ସେଇଥିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ in that self and not in any personal enjoyment he finds now his soul satisfaction। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ୟୁର ଡିଲାଇଟ। କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ୟୁର ଡିଲାଇଟ, ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ, ଏକମାତ୍ର ତୃପ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିବ। ସେଇଠିକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। He has nothing to gain by action or inaction, depends neither on gods nor men for anything। ତାର କୌଣସି ଲାଭ କରିବାର ନାହିଁ, either by action or inaction। କର୍ମ ଏବଂ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଭିତରୁ କୌଣସି ତାର ଲାଭ କରିବାର ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ନୁହଁ କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ। ଫର ଏନିଥିଙ୍ଗ ସିକ୍ସ नो ପ୍ରଫିଟ ଫ୍ରମ ଏନି, କାହାରି ପାଖରୁ ସେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖେ ନାହିଁ। ଫର ଦି ସେଲ୍ଫ ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ହିମ୍, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ବଟ୍ ଡଜ୍ ୱାର୍କ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଓନ୍ଲି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ୟୁର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଯଦି ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବ? ଏଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବ ନେଇକି ସେ କର୍ମ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଡିଜାୟାର, କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନ ରଖି, କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ସେ କର୍ମ କରିବ। Thus he gains equality and becomes free from the modes of nature, ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଜଣେ ସମତାକୁ ଲାଭ କରେ, ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କରେ। His soul takes its poise not in the insecurity of Prakriti, but in the peace of the immutable Brahman, even while his action continues in the movement of Prakriti. Thus his sacrifice is way of attaining to the highest। ଯଜ୍ଞଟି କଣ ହବ? ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ। ତାହାର ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର ଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଧାରା ଭିତରେ ତାର କର୍ମ ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ତା ଭିତରେ ନୁହଁ, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର ଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣିପାରୁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, ଆମେ ସେ କୂଳରେ ରହିଲା ଭଳିଆ। ସେଠି ସବୁବେଳେ ଲହଡ଼ ଆସୁଛି, ସେଠି ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ସମୁଦ୍ରଟି ଅସ୍ଥିର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅସ୍ଥିର ଥାଏ। ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ,
सेतेबेले से शांति भीतर को प्रवेश करू ए कर्म चालुथिले मध्य एही परि भाबरे ही यज्ञ ही हुए तार परम श्रेय लाभर पथ तेणु हाईएस्ट को पाइबा पई यज्ञ ही रास्ता हुए। बड़ पाराग्राफ टी एठी शेष हेछि आलोचना टी को एठी रखिबा। समस्त को अनेक धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार।